Yun guys, yung aso ko, guys. Naiya. Hi! Ito po yung mga bulaklak namin. Naluyos na, nalanta. Di na didiligan. Ito lang bahay namin. Pangit. Kainit guys, puro halaman mga paligid namin. Yan lang bahay namin guys, pangit. Di pa tapos kasi. Pero guys, pa-subscribe naman guys, oh. Ay, ito yung aso namin, nahihiya. Toot. Dali to to. Nahihiya siya guys. Bye bye.